Donc, de la ma foi policière, avec qui passe au canon, faut qu'il passe au canon, oui, les manières, en passe au malba, en baladjou malba, en tozo malba. Malwala tambulu malimunko, malini malibie belite. O malibie belebe malijo, masitibo dine jamana wadala, kana malijo malidon plasila. Malibie kele kele, eka don ka fo, kega bibin kele, odi be jamana jo. Bi kasana be jamana nyamwala, lebe semwala, ayi isenti wala de. Bi kasana be jamana nyamwala, aleka be maliri katene kane, atate katene neka. Atateka tena maldo shika mali e maldo belite ala amfia kuma na 600 dum mi ka pange malila mali bien fait atai mali na ala shidama abi mali jo mali do belite mali na mali ka ngambo fo un peuple un but une fois de makulu kungile na kele akile na kele beke fanga be bela jele ya mali beni ka akina do wa beka akina ka bunya ika akina ale konona na Mali bain, Mali bete. Baba moro kita ale Mali mala. Sansheki kofe atara. Ajon nana ale kofe Musa Traoré ale Mali mala Sam wan saba kofe. Jon nana. Kudeta kera. Dela kudeta kera moro kerela. Ale mya ma woni adama. O kote mena kudeta plana. Ona ke Musa Traoré la. Fona kera 26 mars. Wale kofe atite transition ke. Abe aduna beje fanga kono jamana nyama folo o kera alfa Umar konale ayala santanke ale tara o mali kele ni fle ale ko fe amalu tuman kiri nana santan kalu flaka je ale mali mala atara ale ko fe John nana kule ta kera ale fana na tradition la bena o kalata la bena be mbogal keta ibika manda folo ayo ke na sala yo dan olumla ayo so mana flana fana ayo so San fila yɛlɛ ma dafa u y'a ka fanga dafili kule ta naaninan min kɛra jamana kɔnɔ o y'o ye kule ta don an yɛrɛ sariya soba la a fɔra ko kuteba ye kirimu de wa kirimu dɔ lase ko yafa ti k'a ma k'ale n'a ye san 100 kɛ sariyaw b'a jira k'a fɔ o ti jɛ n'a ye wa demokarasi la o ti jɛ n'a ye wa kule ta yɛrɛ de bɛ jamana yɛrɛ segin kɔ diɲɛ jamana si ti taa ɲɛ ni kule ta ye a kɔlɔlɔw filɛ nin a filɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma. An bɛ dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔ lase an b'a daminɛ dɔgɔkun kunnafoni an b'a daminɛ ni kalo hakili la commission bɛ ɲini ministère min ɲɛsinnen an ka diinɛ ko ma mɛ hakili la commission. Lase an bɛ a fɔ coup d'état an bɛ se k'a fɔ coup d'état 5nan an b'o de la sisan coup d'état fɔlɔ kɛra Mali la kɛra Modibo Keyita la o kɛra tarata don. Tarata an kan ka sira tarata ɲɛ dɛ o kɛra tarata novembre kalo tile 19 san 1968 n ka balaminɛden bɛ yan nɔ ne ye Makura Kone an bɛ foli di ale ma fɔlɔ yanni an ka dɔgɔkun kunnafoni dafa Makura salamu aleykum kɔri baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ foli di an lamɛnbaaw ma alhamdulillah alayna asam sona na biirana awo ani ala fu ka banana ka ano ka fu ka banana kila ka an fa fu tu ni banana awo kula bela jeli ni sogoma bela jeli ya lamɛ ni sigida fɔlɔ ka laban awo bela jeli ni sogoma bɛɛ y'i lamɛnɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma n'ala sɔnna ni an ye sigida kungo kɛnɛ kɔnɔ dɔgɔkun kunnafoni an b'o kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bi ye mɛ kalo ale tile 30 ye san 2021 sini bɛ kɛ 31 an hakili la tarata na kɛ le premier n'an ma fili mɛ kalo ale tɛ 31 de ale ye 31 kalo an bɛ se k'a fɔ ni kalo jumasi laban ye an bɛ foli di bɛɛ ma an y'a fɔ cogo min Makura maliden bɛɛ de ta ye wa maliden bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali jɔ maliden kelen o kelen i k'a dɔn k'a fɔ i ka birikiden kelen o de bɛ jamana jɔ k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ale ta tɛ Mali ka tɛmɛ kan dɛ a ta tɛ ka tɛmɛ ne kan Mali tɛ maliden si ta ye wa Mali ye maliden bɛɛ ta ye fana k'a fɔ dɔ de ka wusa Mali tigiya la ka tɛmɛ dɔ kan o tɛ dɛ Mali ye maliden bɛɛ de tɛ
Alan filɛ kuma na sisan denw bɛ ka bange Mali la maliden fɛ a ta ye Mali ye n'Ala ye si d'a ma a bɛ Mali jɔ an y'o fɔ an ko coup d'état an b'o mun ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ an ye record bati ko ye wa an ka CNP ma an bɛ se k'a fɔ o fana o ye record bati ka d'a kan a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana ti taa ɲɛ ni coup d'état ye i n'a fɔ Amadu Tumani Ture y'a fɔ a ko coup d'état bɛ jamana segin kɔ de ko ale Mali placelen don ale ka kuma na ORTM sanfɛ ani Salifu ka ɲɔgɔn sɔrɔ la ale y'a kɛ a kɛra ale la wa coup d'état fɛn bɛ kɛ a bɛ jamana segin kɔ de coup d'état fɔlɔ min kɛra an ka Mali la Mali kɔnɔ o kɛra tarata don novembre kalo tile 19 san 1968 o coup d'état kɛra Modibo Keyita la Modibo ale mun ye Mali mara san 8 kɔfɛ o nana a ka fanga dafiri Baba Musa Tarawele ale n'a ka jɛkulu ma olu kɛlen ko ale ka fanga dafiri ale fana y'a cogo fanga la Musa Tarawele ale fana ye sanji 23 kɛ ka Maliba in mara sanji 23 kɔfɛ Malidenw wulila k'an ka na bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ ko démocratie ni hakili la ale ka fanga fana bɛna dafiri o kɛ tarata don 26 mars 1991 Amadu Tumani Ture n'a ka jɛkulu ma ka fara fasoden bɛɛ lajɛlen kan k'an ka don bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ coup d'état filanan o kɛra o ye ale kɔfɛ an donnen bɛɛ jɛ fanga la Amadu Tumani Ture kɛlen ka trahison kɛ ka kalo 18 kɛ ka Mali mara ka kalata labɛn bɛɛ jɛ fanga kalata labɛnnen kɔ an sɔrɔla ka na bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ o jamana ɲɛmaa fɔlɔ o kɛra Alpha Umar Konare ale a ka mandat 2 kɛ an bɛ se k'a fɔ ale dɔrɔn de kɛra président ye Mali la maa mun sigira a ka président na ka wuli ka sɔrɔ coup d'état ma k'a la a kɛra ale dɔrɔn de ye awɔ ale y'a ka san 10 kɛ ale kɔni t'a la Alpha Umar Konare depuis a t'a la a m'a da don Mali ko kuma na a m'a kɔsi Mali la fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra Mali donna tan Mali bɔra tan ka girigaraw bɛɛ lajɛlen wuli bɛɛ ko bɛɛ bɛ ka kuma mais ko Alpha tɛ ka kuma Alpha ma kuma dɛ Alpha ma fɔ dɛ sisan bɛ Mali la yan Alpha bɛ yan Alpha ye maliyɛn dɔn cogo min a dɔw yɛrɛ ko a fasoko de man d'a ye mais dɔw y'a jira k'a fɔ ko a ye Mali dɔn de ko de y'a to k'a bɛ k'a da de bɛɛ lajɛlen n'i ka tiɲɛ tɛ an bɛ se k'a fɔ ale dɔrɔn de kɔni sera k'a ka fanga daminɛ k'a laban ka sɔrɔ coup d'état ma k'ale la ale ka san 10 kɔfɛ Amadu Tumani Ture ATT an ka sariyaso b'a jira k'a fɔ n'i ye sɔrdasi ye i tɛ se k'i kan bɔ fanga kama o de y'a to a bɛ fɔ ko sɔrɔdaso man kan o mara kɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ i bɛ sɔrɔdasiya tenni bila i bɛna civil la wala i bɛ yamaruya i b'a kɛ hakili la Amadu Tumani Ture ATT ale y'o de kɛ ka sɔrɔ ka n'a fɔ civil ka sɔrɔ ka kɛ indépendant ye ka kalata ɲini san 2002 a ye jamana donna garisɛgɛ la a ye sebaaya sɔrɔ a y'a ka mandat fɔlɔ kɛ mandat fɔlɔ a y'o kɛ 2002 ka taa bila 2007 la 2007 fana a ye sebaaya sɔrɔ mandat filanan na a ye mandat filanan fana daminɛ a ka fanga tɔ kun tora kalo 2 de kalo 2 Amadu Aya Sanogo ale n'a ka jɛkulu ma u nana a ka fanga dafiri ale ka fanga dafiri Alamusa don de Alamusa 22 mars 2012 ale ka fanga dafiri Alamusa o kɔfɛ transition nana bɛ labɛn ka d'a kan waati assemblée président ko jɔn minɛ sariyaso b'a jira k'a fɔ ko assemblée président ale de ni jamana ɲɛmaa tɛ yen ou ni jamanaden démissionné na ou n'a tanyana assemblée président an ka sariyaw b'a jira k'a fɔ ale de kan ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o sababu la jɔnmuna ale kɔni sigira ka transition kɛ ka tila ka premier ministre sigi an ka ma premier pouvoir premier ministre min plein pouvoir b'a bolo
an bɛ se k'a fɔ o fana o kɛra o waati ɔ kalata labɛnnen san 2013 hakili la Ibrahim Boubacar Keita IBK Manden Masa IBK a ye kalata fɔlɔ kɛ n y'a ye a ye sebaya sɔrɔ an banna sa o kuran tigɛra bɛnkɛ bɛ ka rase yan e rase ma tɛ dɔ in na ayi ne bɛ wele to ka fɛ ka rase i ma rase a kɔnɔ ma faamu telefɔni fitinin kɛ i tɛ ka fɛn ale bɛ arajo de la awɔ ne ka mɔbili ma n'i y'a rase a la i tɛ to k'a ta ne ma fɔ i ka to k'a ta k'a ta k'a bila rase ma la kuwa nin y'a est-ce que ale bɛ se ka rase wa carte t'a kɔnɔ an kan ka dɔ in de kɛ mais o ɲɛ ma ɲi quoi n bɛna taa a ɲɛ dilan dɔ in de kan ka ale fɛn kɛ an bɛ ka to nin kɛ aw fɛ kuran de tigɛra an fɛ yan nɔ énergie ma o ye kuran tigɛ énergie la an bɛ ka to nin kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ ka to nin kɛ aw fɛ dɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn a sigiyɔrɔ la n'a ka waatiw cogoyaw la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di aw bɛɛ ma an bɛ ka to ɲini k'aw fɛ kuran tigɛlen don an fɛ yan fɔlɔ an bɛna yɛlɛ pano sanfɛ technicien kɔni bɛ wulikajɔ la sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan an bɛ tɛmɛ ni dɔgɔkun kunnafoni ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo kuran nana kuran mana lasi a mana kuran mana kuran mana
Ne denmuso énergie di mali ma o an tɔgɔmaw tɛ dɛ ninnu ye anw tɔɔrɔ sa tɔgɔmaya dun ye gasi dɔgɔkun in kɔnɔ énergie maaw ka ni courant tigɛ banbali ani courant tension ni baisse jiginni u ye an ka compteur fɛn b'an fɛ radio kɔnɔ yan nɔ radio ni télé ta an ka compteur fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ta y'a bɛɛ lajɛlen minɛ yan nɔ araba don kun na u bɛ alamusa de kun don araba tɛmɛnen kɔlɔlɔba de sera an ma a kɛra kunnajaba ye a kɔni ma an ka télé minɛnw ni radio minɛnw sɔrɔ wariw ka ca kosɛbɛ mais compteur mun jenina a ye perte mun don an kun miliyɔnw de don tiɲɛ yɛrɛ la hali sisan an filɛ nin ye an bɛ ka courant ta dɔw de fɛ sisan e k'a lajɛ hali sisan an minnu bɛ k'an filɛ o ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka studio yelen t'an kaw nɔ an bɛ k'an débrouiller u ka an ka compteur ko fana teliya u kana compteur di joona kɔlɔlɔ minnu filɛ ka kɛ nin ye vraiment san 60 yɛlɛma hɔrɔnya hali bi n'a fɔra courant ma sabati ji ma sabati maa bɛ se ka to ni maɲumantɔ ko la cogo jumɛn na tiɲɛ yɛrɛ la tigɛ in kɔni a kɛra kabakoba de ye ma tiɲɛ yɛrɛ la an dabali bana an taara mina taa yɔrɔ ala ka hakili ɲuman di tiɲɛ yɛrɛ la mali ko kɛra baara ye an bɛ longo lama la mali bɛ dolen kunna k'a to nin kɔni na kɔni ɲɛta sabati man di dɛ san 60 sɔɔni an bɛna don san 61 de la yɛlɛma hɔrɔnya ko an bɛ san yɛrɛ kɔrɔ est-ce que an ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ a b'an bolo wa dɔ kɔni b'an bolo mais a dafalen tɛ kɛnɛya ma sabati dun fa ma sabati ji ma sabati courant ma sabati lakanabaliya ɲɔɲɛnen don an b'an ko mɛ an bɛ taa an jaabi ala ka hakili ɲuman di an kun bɛ coup d'état kuma mun na an y'o fɔ Amadu Tumani Ture ale ka fanga tɔtɔlen kalo 2 u y'ale ka fanga fana dafiri ka sababuya kɛ kalo 2 a ka fanga tɔ kun toro ye ale ka fanga dafiri jɔnmuna kɛlen ka kalata labɛn Ibrahim Boubacar Keita ale nana ka kɛ masakɛ depuis Mali kɛra Mali ma an ma deli k'a ka sɔrɔta sɔrɔ kɛmɛ sarada la ma 77 77% maa ma deli ko ɲɔgɔn sɔrɔ ayi bɛ ka a ka mandat fɔlɔ banna a ka mandat filanan daminɛ an ma san 2 yɛrɛ sɔrɔ o la u nana coup d'état 4nan o kɛ ale la o kɛra fana kɛra tarata utu kalo tile 18 san 2020 n hakili la o kɛlen maa minnu y'o kɛ an hakili la ale fana taatɔ a ye gouvernement ci ka wasabulon ci ale kɔni y'a bɛɛ lajɛlen ci n hakili la bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na u taara Bandaw u taara ta a ka foro kɔnɔ ka na u taalen Bandaw ta a ka foro kɔnɔ a tun bɛ a ka foro kɔnɔ u taara ta ka na ko k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye Bandaw kɔni latigɛw tɛ dakanw don Bandaw nana ka sigi jamana kunna an bɛ se k'a fɔ Bandaw ale de tun bɛ ka jamana mara a filɛ ka kalo 9 kɛ transition kɔnɔna na coup d'état 5nan o filɛ ka kɛ Bandaw fana na coup d'état 5 Mali kɔnɔ an bɛ fangacɛla fura la ni fana y'o fana siɲɛ fɔlɔ ye transition kɔnɔna na ka dankari kɛ fanga fana na jumɛn ti kɛ Mali la Mali tɛ jumɛn kɛ Mali kɛlen don kabako jamana ye koyi fangacɛ fara ka coup d'état kɛ o la o kelen filɛ Mali kɔnɔ nin yɔrɔ ka taa jamana ɲɛmaa fana dasi fo Kuluba malidenw y'o nin kɛ dɛ malidenw ko tɛmɛnen fana an bɛ ka record bati dɛ denmisɛnnin ninnu filɛ minnu filɛ nin ye ka fɛn kɛ nin y'u ka coup d'état 3nan de ni coup d'état 3nan ni u ye coup d'état kɛ ATT la Amadu Tumani Ture ATT u ye coup d'état kɛ IBK la filɛ ka coup d'état kɛ Bandaw yɛrɛ la u yɛrɛ mun taara an nɔfɛ ka na
a kuma cayara kosɛbɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ta lakali a la ka lakali cogo la minnu bɛ sɔrɔdasiw fɛ olu b'a la ko a kɛcogo ɲɛna k'a kun kan ka kɛ tan de u bɛɛ bɛ k'u ta fɔ i ta fɔ i ka cogoya la sɔrɔdasiw minnu b'olu fɛ olu ko Bandaw ye mɔgɔ janfalen Bandaw y'a don ta a y'a bɔ ta mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'e lanati ko olu ka fɛn di i ma ko ni i ma a kɛcogo la k'u b'a minɛ u ka fɛn wa olu de t'a don jamana in tɛ olu ta dɔrɔn koyi jamana ye maliden bɛɛ de ta ye k'a fɔ n b'a di ne sago ma kɛ ne bɛ a minɛ Mali démocratie kɔnɔ an ka sariya kɔnɔna na fo coup d'état yɛrɛ de ka dabila coup d'état yɛrɛ ye kirimu de kɛcogo wɛrɛ ka se ka sɔrɔ hali ni jamana ɲɛmaa bɛ ka mara kɛ cogo min n'a ma ɲi kɛcogo wɛrɛ ka sɔrɔ ka se k'a yɛlɛma parce que coup d'état bɛ jamana segin kɔ ni san 100 de ye an bɛ ka payan kelen kɛ ka taa an bɛ payan 100 kɛ ka segin jamana fɛn fɛn bɛ ɲɛtaa kalama jamana fɛn fɛn bɛ développement kalama jamana fɛn fɛn bɛ ko kalama o tɛ sɔn coup d'état ma kuma kɔni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a fɔcogo bɛɛ b'a fɔ k'a da ja i k'a maa la parce que Mali ko kɛlen don maako de ni mun ka di ne ye ne bɛ a daja o la cogo min na ne b'a daja o la ten ni mun ka go ne ye hali n'o ta ye tiɲɛ n bɛ dagoman de ta k'o sɛgɛrɛ a kuma cayara kosɛbɛ dɔw y'a jira k'a fɔ Bandaw a jo don ka da ko denmisɛnnin ninnu Bandaw ye ko daminɛ u taara nɔfɛ bolo la ka na tiɲɛ don mais baara daminɛ Bandaw denmisɛnnin ninnu mana fɛn fɔ Bandaw ye k'a jɛna n'a bɛɛ awɔ ko u nana n'u ka maaw ye a y'u don fan bɛɛ waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka don yɔrɔ bɛɛ k'ali gouverneur filɛ nin ye gouverneur ka ca mais mun bɛ sɔrɔdasiw bolo a tɛ maa bolo Bandaw yɛrɛ y'a ye sisan tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ ka ko ta cogo min jamana tɛ ka bouger jamana tɛ ka taa ɲɛ a fana y'a jira sisan a b'a fɛ k'a simi k'a b'a jɔ a jɔyɔrɔ la mais sisan denmisɛnninw ninnu ale ko nɔgɔya daminɛ depuis a na waati a y'o fɔ a ko n'u taara a nɔfɛ ka na ko n'ale k'a bɛ baara kɛ cogo min ko a ka baara k'a bɛ kɛ a kɛcogo la u ko k'u jɛna ni nin bɛɛ lajɛlen bon bi a ko kɔni filɛ nin dɔw y'a jira k'a fɔ a bɛ tan mais n hakili la Baba Sise n'o ye commandant ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na o ko tɛmɛnen fana Assimi Goïta yɛrɛ n hakili la an tila ka na an da don o la an ka cour constitutionnelle ma olu ye Assimi Goïta o y'a Bandaw ka démission kɛlen kɔfɛ jagoya démission de don ka da ka coup d'état de don u ye o mun kɛ nin n hakili la Assimi Goïta ale ye mun fɔ an bɛna jɛ sɔɔni ka ale lamɛn ale ye mun fɔ bon nin ye kuma fankelen de an kan ka fan fila bɛɛ lajɛlen de lamɛn olu de kuma na mais Bandaw ma kuma dɛ mais ni kɔni an ye maaw ka kuma fɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a daja cogo min dɔw b'a jira k'a fɔ Bandaw jo don ka d'a kan denmisɛnnin ninnu o bɛ ka ko ta cogo min ninnu bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛw ni fɛnw de la gouvernement sigira tɛnɛn o y'a sɔrɔ premier ministre kun gouvernement cira Bandaw lamana tuguni ka Mukutari Wane ta tuguni bon denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ ko ka ko to yen Bandaw y'o ta a lamana tuguni ka gouvernement sigi o gouvernement sigili sisan maa fila olu tun b'a kɔnɔ ministre de la sécurité ani ministre de la défense o tun ye Sadio Kamara ale ni Modibo Kone n hakili la Bandaw ale ye maa wɛrɛ bila olu nɔ olu ye généraux de n hakili la fɛn kalannen Jabaraniso la a ma tɛmɛ waatinin kan n hakili la u bila ka minɛni daminɛ nin ye ka ninnu minɛ an bɛ se k'a fɔ u minɛna tɛnɛn o ntɛnɛn mais ka taga n hakili la u taara kuma gɛlɛyara yan'o cɛ discussion gɛlɛyara kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko ma ɲɛ mun kɔ ka da kan u y'a baara minɛna ntɛnɛn mais k'a déclarer k'a jira k'a fɔ Bandaw kɔni bɔra a nɔ na n'a ka premier ministre bɛɛ sisan fanga kɔni bi olu bolo
an bɛ se k'a fɔ o de kɔni kɛra fana kɛra tarata a fana bɛ don histoire la tarata don mais kalo tile 25 bandanw fana fangacɛla fɔra ka ale fana ka coup d'état kɛ ale la o fana kɛwale filɛ ka kɛ nin ye hali n'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ coup de force dɛ coup de tan dɛ o tɛ dɛ an ka fɛn wele a tɔgɔw la k'a fɔ i b'a dilan cogo t'a la dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de an ka tiɲɛ fɔ Assimi Goïta yɛrɛ ye mun fɔ an ka jɛ Lasiga yamaruya kɔnɔna na mun y'u bila a la an ka jɛ ka Assimi Goïta yɛrɛ lamɛn. An m'a kɛ wari kama an m'a kɛ lasigo kama an m'a kɛ jalako kama an y'a kɛ jamana ka basigi de kama parce que sisan fo an kun k'a lajɛ jamana ka ɲagamini ani jamana ka basigi fo an ka kelen ta fila la an ye jamana ka basigi an k'o de ta an y'a laɲini émission président olu ka taa an b'o kɔrɔ dɔn ko sɔrɔsiw dama b'an bolo ci ɲɔgɔn na parce que an b'o sira de kan komi a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ fila donc an muso de ma mais n'ala ko min bɛ kɛ furatɔw bɛ kɛ donc o de kɛra donc an ye a na ni fanga ɲɔngirili ye kɛlɛ min bɛ sen na wale bɛ se ka sɔrɔsiw yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o kɛra dɔrɔn jamana tɛ basigi donc pour que o fɔ ɲɛna a ma kɛ wariko kama a kɛra jamana ka basigi ma a kɛra jamana kanu de kama adjudant dogolen foyi t'an bolo an ka adjudant kelen b'an bolo Mali ka keleya ni Mali ka ɲɛtaga Mali ka lafiya o de y'an ka agenda ye adjudant wɛrɛ foyi t'an na hali bi ka ɲina fɛ bɛna kunnafoni dɔw d'a ma o kunnafoni la ne ye jamana yɛrɛ kɛcogo bi parce que ka daminɛ 18 fila fo ka na se sisan ma a b'a dɔn jamanadenw jɛkulu la olu de ye mankan ɲini fo ka na kɛ fanga binni o jamanakulu n'a fɔra ko M5 yɛrɛ fɛ yen n'a fɔra ko politicien b'a la société civile b'a bɛɛ de bɛ M5 yɛrɛ même religieux b'a la donc jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na sisan jamana ka basigi yɛrɛ kama jamana ka keleya kama an y'a laɲini an bɛna bonya dɔw kan aw dili fana a ka an dɛmɛ baara la an bɛ fɛ ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o ta k'o di M5 ma o de ye an ka laɲini ye ka bonya dɔw kan aw kana kuma min mɔgɔ wɛrɛ kan fɛn min don a k'an dɛmɛ baara la an m'a kɛ k'a fɔ olu de ko ka d'an ye an m'a kɛ k'a fɔ ko olu de se ko la an y'a kɛ jamana ka basigi de kama parce que jamanaden ni ko sera yɔrɔ la bɛɛ kan ka dɔn mun fɛn na basigi an k'o kɛ n'i ye fɛn dɔ kɛ n'o ma ɲɛ a bɛ fɛn wɛrɛ fana essayer donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ŋaniya sigi ka bonya da k'a fɔ ka ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ aw kana an dɛmɛ ko ni don dɛ aw b'an dɛmɛ ko jamana de don mɔgɔninfin kɔni ala ka don bɛ taa donc jamana bɛ to yen donc premier ministre mun bɛna sigi sisan ale de bɛ consultation kɛ jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ société civile aw bɛɛ b'o la ani parti politique maliyɛn bɛɛ ka fɛn ka kun ɲɔgɔn cɛ mun b'a to u bɛ se ka bɛn ka gouvernement sigi gouvernement na ni basigi ye gouvernement ni keleya ye mun b'a to an bɛ se ka transition ta n'a b'a cogo min na transition tɔ min man ca bilen parce que hadamaden mɔgɔ mun tɛ fili o ye mun tɛ ko kɛ n'i b'i sen ta ka da duguma i bɛ fili donc o kɔrɔ de ko minnu tɛmɛna fili minnu kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲin o bɛɛ kɔ an ka jɛn an bolo ɲɔgɔn parce que Mali bɛ cogo min na bi bi in na n'i bɔra Mali yɛrɛ kɛlɛ kalama i bɛ siran i ja bɛ tigɛ parce que jamana an ka jamana wɛrɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ dilan na an ka jamana a bɛ ɲini ka bɔ an bolo parce que a bɛ mɔgɔ dɔ ka laɲini bɛ yen mun t'an yɛrɛ donc an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a tɛ taa fo an ka bɛn donc an kan ka ko bɛɛ kɛ pour que transition nin an ka tɛmɛ élection bɛ laɲini ka président ɲuman ɲini o ka se ka sɔrɔ mun b'a to nin ko minnu kɛra nin Mali jamana tɛ segin ma bilen parce que ni n tɛ ko ye chaque fois ka nin mouvement ninnu kɛ tan a ma hadamaden ni mun yɛrɛ ma parce que n'i b'a kɛ i bɛ jamakulu de ka vie bila en danger i bɛ muso ka vie bila en danger i b'u denw ka vie bila en danger donc fɛn min don a kɛli a kɔlɔlɔ ka bon kojugu donc pour que o kana kɛ bilen jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ fo an ka président ɲuman sɔrɔ. Lase nin ye Assimi Goïta ale ka kɔrɔfɔ ye an bɛ se k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min fɔ o kɛra nin ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ an hakili ni maa caman ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ u bɛna
premier ministre o no place di M5 mama M5 mama no ko le ibeka ga fanga dafiri ko solaso nana to dafade na solaso yere fana yo fo am se ka fo ko premier ministre ko ni awduluma o fana ga jegul kono ku benaka wa kuma la sala jara ka fo le premier ministre fana bi bo ga maula ko bi ke shokal ko kala maiga ba jara ka fo ale le kan ke premier ministre o gouvernement kan sigi o baro o nake ani woni Asim Goita olu le kumana kada kuma ye fanflamade abandawo ama bandawo lamede abandawo dina se ka kuma wa amna songa kuma wa nyinga lukon be mais jatemene kala do ya jira am se ka fo olu kunya fo ko ni ma balo olu la olu ye ni kuma ko nga fo do le kunya jira na fa la bala nyo ni wakati na ala be kaso kono no e ala sibati ala la jira ka fo ala so tiena na nga kilino tekelenye mais ay ni kuma info do ni mun kama ala jira ka fo ku banda menye fangala ko e kalo woro kada ka mo ba do nga fo banda won tala na fe kana me buna ke wale de ke ala nala ma faraga ka la ba na démissionner kalo woro ko na temeno ka me kalo kono tonke me aya fo fana ko ka madala ka fo ka be tradition la ba am se ka fo kuma na o chien ko ni segina ama ala so ana on akina te kelenye mais u ya le mine ka datu ya no ka fo ka le mine ku de take ko abna basketball ya do jamana kono an yo fana fo ya no ngo artiste ko ke woni binaka ola ka fo ka abna ku de take binkera kan u binaka u mo ngunu mine ka jira ka fo le mine ku de take o lu te ku de take ke ba je o munu ba ke c'est ça o le fla ka keni ni ya olu amna ka datugo o munu yake akumna ga choko jimena sisa aiwa olu constitutionnel mao olu fana ye Asim Goita o ya la siki jamana nyama la kadaka ko sharti kono ko ajralen ka ko ni président ko vice président ko ale bi ke président mais oni sharti wala be nyon soso o jumanye no sida o mawi olu ko sharti mu fo olu ko ka boala ka fo jamana nyama alla le teno ko vice président se ka no nabla nyakila wati anya korofo fo ya no amogo ko ni dabali abana shati nunu do la ja o kapsi sabama me shati muna be mun kono na fara ko bisera jamana nyama no nabla kam na fo ko lita la sisa ka bala kenwe o ko ni akofle bi nyakila Asim Goita ala be akanga ya akara ka ofe Ghana sida o nyema o mna siga kuma malikunga ngo kuma ina akomna ka choko jumena ne benkara munka na la sonama dogo kun wale dogo kun kuna fon kono antino de mama albi amto kuna fon kono ne demso mawoya wele dogo kun la ka chara ko an kuma na malamuka kalbi kwanga bamani kane ko mai ko jamana keleno nta shidon ko alamade ko an korofo mfo ko ni malatia na dolo ka do fen bela jelena ko mala anga malatia na ka do na anga fen bela jelena kadaka ni jamana taga jetemne alamade um ka bona ni na chokomi mana ko fana na de oni ya jetemne ko mala balia akera kololo bai anga jamana ma ko sebe kadaka demsenu bilama olu mun kan aga jamana sine siki olu demsenu ne ala kilino olu tachene no olu be ma fala demsenu fitinu ku ba parama kata stratike maula adrogu ni juonta kama ubone wo ala la onofe ya la moto ya la wari ko akoko ni flani ko kololo bawde bala bo demsen bi generation 20e maw ko adanga di ni ka chan ko sebe ko ba wole ke pour que danga den wose ka dabla kadaka kuma kele ku yere fani kuma kele u yere bani kuma kele a fa donta kuma kele a ba donta te balala te badra ba donta sharbo ba donta funne ba donta kan le tagamana nu tol na gabakuru ba donta o yakila ko banin ne ce ai ase o danga di nu isente jena wa isente la ala ka dalla ala mun ke fuye fufalaki
o de ye dangaden ye e tɛ se ka nisɔndiya e tɛ se ka foyi kɛ f'i yɛrɛ ba ko o neni mi yɛrɛ ba de neni n'i y'a dilan hali ni mɔgɔ wɛrɛ ba ni i kali ba la o y'i k'i yɛrɛ ba neni de ba nenikɛla kɔni e sen tɛ diɲɛ na e sen tɛ lahara la wa denmisɛnninw filɛ nin ye olu de kɛlen don fatɔ ye gulɔmi dɔrɔguta zuɲɛmi n t'a si dɔn kulusi yoro n'an ko sanfɛla bɛ ka jeni ko dugumana fana bɛ ka jeni o ye musomaninw ta ye waati bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ bi musomaninw k'olu yɛrɛ ta ka jugu ni cɛmisɛnninw ta ye musomaninw u yɛrɛ bolo k'u ɲɛ yɛlɛlen don k'olu yɛrɛ bɛ bilen mun kɛ bi ko hali cɛmisɛnninw tɛ se k'a kɛ u bɛ gulɔ minnu bi ko hali cɛmisɛnninw tɛ se k'o kɛ k'a b'u tɛ ɲa a bɛ tɛ ɲa k'a sɔrɔ a bɛ k'i yala k'i kɔnɔ de a bɛ k'i yala k'i kɔnɔ de o kɔni ye mun ye an b'o fɔ jamana in siniɲɛsigi ta ye dɛ ala ka siniɲɛsigi kɛ jamana in mara tun b'a kɔnɔ mara tun b'an ka duw kɔnɔ bi du kɔnɔ maraw tiɲɛna mara tun bɛ bɔlɔn kɔnɔ mara tun ka jugu ka tɛmɛ du kɔnɔ ta kan o fana o tiɲɛna ni magara maa ma den na bɔlɔn kɔnɔ mun na bɛ maga den na e de y'a wolo wa hali sini a b'a kɛ n'a bɛ ma far'i kan gendarmerie ou bien polisi o n'a bɔ ɲɔgɔn na o tɛ ko kɔni gɛlɛyara mara tun bɛ kɛ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ fana mara tiɲɛna a degun kɔni a barika ka bon kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ma wulikajɔ kɛ an hakili la o de ye kamelenya ye maa b'i ka kamelenya kɛ k'a sɔrɔ i ma fa neni kɛ i ma ba neni kɛ i ma gulɔ min i ma dɔrɔgu ta i ma zuɲɛ min i ma denmisɛnnin fatɔw cayalen don foyi tɛ ka kɛ dɔrɔgu ni gulɔ kɔ ani zuɲɛ n'a ye fa dun o de la kɛnɛya cogo t'i la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nouvelle technologie o nana an ka mara tɔ bɛɛ lajɛlen laki n'o ye telefɔniw n'o ye telew telefɔniw bɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bolo e hakili la ko tɛ mun kalama o b'a sɔrɔ o tilalen don bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin kelenw an bɛ se k'a fɔ bi an yɛrɛ ka arajo ka fara telew kan olu nana mara tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka sababuya kɛ manamanakan manamanako manamana video ka na kumakanlankolonw fɔ ko ka ca sogow ka pasa muru da ka bon tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ ni wulikajɔ ma kɛ a ko la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛna lajɛ bi an bɛ segin ka CEDEAO maaw olu kɔni ma kɔnɔ u bɛna kibaruya min fɔ an ka jamana na hali n'a sɔrɔ kunnafoni di sɛbɛnw ka sɛbɛnw cogoyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ ka jira k'a fɔ ko bandaw de tun b'a fɛ ka jamana coro dɔw bɛ ka jira k'a fɔ sɔrɔsi ninnu u ye jamana janfa ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fana janfa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ parce que ko bandaw ale ma sɔn o ta ma dɔw y'a jira k'a fɔ pilasi ko de don k'u ka maa fila min bɔra gouvernement kɔnɔ ko de kɛra sababu ye k'u filɛ ka fanga dafiri bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ka fɔta cogoya la mais maaw ka hakilinaw kɔni olu tɛ kelen ye dɛ hakilinaw cɛ ka jan ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ o coup d'état kelen jamana tun bɛ degun kɔnɔ o y'a sɔrɔ degun wɛrɛ bɛ yen n'o ye UNTN maaw ye la Union Travailleurs du Mali yɔrɔ olu tun bɛ baara bila la u ye tile 5 kɛ ka baara bila kɛ ka tile 5 filanan ne hakili la o fana tun y'o daminɛ ko n'o tun banna u tun b'a kɛ bada ye o tile 5 filanan de la sisan yɔrɔ coup d'état o kɔni nana kɛ u yɛrɛ y'a ye gɛlɛya bɛ yen o fana ko o hukumu kɔnɔna na olu fana b'u ka gɛlɛya minnu kɔnɔ u tun bɛ grève mun na k'u fana y'u ka grève ɲɔngiri k'u ka grève ɲɔngiri ka sababuya kɛ ni degun mun bɛ jamana kan sisan ni degun in banna u t'a bila dɛ u bɛna tila k'u ka laɲiniw kɔni sabati u y'o mun kɛ ka tila ka coup d'état in fana u y'a condamné ko a ti bɛn an hakili la maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu ye coup d'état in condamné dɔw kɔni y'a coup d'état in u y'a soutenir maaw kɔni bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuyali cogo don bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don
mais an kɔni b'a dɔn an ka sariya la coup d'état ye kɔni ko crime de don ko yafa ti k'a ma ko hali n'a ye san 100 kɛ o bɛ Mali sariya so de kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ INTN ma olu kɔni baaraw daminɛ an bɛ se k'a fɔ o y'a sɔrɔ degun bɛ maaw kan ka d'a kan Mali degun bɛ Mali kɔnɔ kojugu degun ka ca e den baara ti ka kɛ bon Mali ka dunta o ka ca ni sɔrɔta ye o bɛ san caman de bɔ sisan an bɛ wari mun dépenser Mali bɛ wari mun sɔrɔ dépenser ka bon ni sɔrɔ ye n'o kɛra dépenser mana bon ni sɔrɔ ye mun de bɛ na binni de bɛ yen o i bɛ binni e bɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ 1000 de sɔrɔ e bɛ ka 10,000 de dun 9,000 bɛ bɔ min Albi an bɛ aw to ɲini k'aw fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kurantigɛ de bɛ yan dɛ an kɔni bɛ ka an débrouiller cogo o cogo tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyara dɛ a ko gɛlɛyara kurantigɛ de bɛ yan tantɔ Não vou ser a tuta. Lasi agora ali. Kuramana. Quando descerá? Ama akte ni ke an me pano kan ko pano fana décharger la. Pano fana décharger la. On ta da akomina ya chiko courant galendo. An me pano kan pano fana descerá sisan. Ame ateni ga fe kuna on tigara mais ni la gira ni bora la Allah ti sa ba décharger ra yo parce que boli la ga sharia abaka aso ga jinga ta ka fe abaka décharger don che ama tige ne kurangira na fe odo ne kurangira na fe de ana nyama bla courant tigɛ la no énergie ma o no de guna sama de de gumba de la sama énergie to kama gâché de san bioro yɛrɛ ma hɔrɔn ya albi ala courant filɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ an ka compteur bɛɛ jenina courant tigɛ sababu a filɛ sisan dimanche tɛmɛnen an ma se ka émission kɛ courant tigɛ sababu an émission daminɛ an ma mɛn courant tigɛ la a filɛ bi fana tigɛra an m'an komi an bɛ taa jami an bɛ jamana nasɔn jumɛn na san 60 yɛlɛma hɔrɔnya très grave hali bi jamana bɛ taa cogo min na e k'a lajɛ an mana wuli ko parce que ni donna anw minnu k'an filɛ an bɛ foli di aw ma an b'a lajɛ ni kunnafoni tɔw kɔni bɛ yan kunnafoni tɔw bɛ yan téléphone murilen don fɔlɔ awɔ jɛn o ye walen sara ale kan ka na ayi ka taara ne ka samara ye
Ouais, bon, on est un petit peu fort. Ame groupe bla amina zo sanfɛ zo sanfɛ an ka lajɛ n'an sera ka an ka lajɛ ni mɔgɔ ni labɛn sera ka sabati an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ 66 68 48 68 66 68 48 68 an b'a lajɛ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ k'an filɛ sisan ni a tulo b'an na a b'a lajɛ n'a sera ka wuli kɛ an b'a lajɛ n'an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ka ɲi aw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye nin ko ninnu na kurantigɛ banbali ani kudeta kɛwale min filɛ nin ye a n'a sɔrɔ mɔgɔw ka hakilina kɔni tɛ kelen ye bɛɛ b'a fɔ ka da i ka hakilina cogoya kan aw minnu bɛ k'an filɛ sisan a bɛ se ka weleli kɛ 66 68 48 68 n'a bɛ kɔfɛ 00223 i b'o bila ɲɛ 00223 66 68 48 68 ani kɔngɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 11h kɔni tɛmɛna an fɛ yan miniti 7 an b'a lajɛ n'a ko kɛra cogo min ko kɔni ma nɔgɔn k'an sɔrɔ waati la 66 68 48 68 wala ni n'an ma sabati an bɛna a tigɛ ni kuran nana waati min an b'a ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ 66 68 48 68 kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina min b'a la a b'o fɔ ya faamu wala an b'a fɔ olu ma tous les mesures les grands an ka foli bɛ an foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛna bi ta bila yan an bɛ kuran ma kɔnɔ sanga tɔ kɔni fana man ca bilen an sanga tɔ ye sanga 21 ala ka jamukan bɛ daminɛ 10h ka taa kuncɛ 11h30 la an bɛ waati min na sisan 11h tɛmɛ miniti 10 Jadi,
Amerika ba ma na sai ku tuma da ba ma sai ku tuma da yo ga do sora mo ko do sora na ma tika kuma irizu ma tika kuma ana ba ta ana bitabla bueno, Telegraph. Kurang yang migradi, kasar kurang mang ke